જય માતાજી, જય શ્રી રામ મિત્રો। આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે અત્યારે આવી ગયા છીએ રણદેવી વાળા મેલડીમાં। તો સૌથી પહેલા જાણીએ આ મંદિર કઈ જગ્યાએ છે અને આપણે અહીંયા પહોંચ્યા કઈ રીતે। तो मित्रों આપણે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ રણદેવી વાળા મેલડીમાં, જે ભાવનગરથી 12 થી 13 કિલોમીટર દૂર છે, કોળિયાક રોડ ઉપર। આ રોડ ઉપર આવે છે પાતાળેશ્વર મહાદેવ, જેની એક્ઝેક્ટ સામેથી આપણે અંદર વળી જવાનું છે। तो मित्रों मेलडीमानी साथे साथे अहींया रोकड़िया हनुमानजी महाराजनुं पण खूब ज सरस मजानुं मंदिर बनाववामां आवेलुं छे। आप विडियोमां जोई शको छो। हनुमानजीना दर्शन कर्या बाद हवे आपणे आगळ वधीशुं। तो मित्रों तमे नाम सांभळ्युं छे मुरुगन स्वामी एटले के कार्तिकेय भगवान। मित्रों आ मंदिर में कार्तिकेय अने गणेश महाराज बंने एक ज मंदिर में एक साथे बेसेला छे। भगवान कार्तिकेय अने गणेशजी ना दर्शन कर्या बाद हवे थोड़ा आपणे आगळ वधीशुं। तो बात करिए एमना पितानी महादेवनी। जी हाँ मित्रों, अहींया महादेव रણેશ્વર महादेव तरीके विराजमान छे। महादेवना दर्शन कर्या बाद हवे आगळ वधीशुं। मित्रों अहीं कामरू देशना कामाक्षी देवी पण विराजमान छे। कामाक्षी देवीना दर्शन कर्या बाद मित्रों आगळ वधीशुं। अहींया मित्रों महाकाली मां पण विराजमान छे। मित्रों एक बात तमने जणावी दऊं के यूट्यूब नी हिस्ट्री में आपणे पहला व्यक्ति एवा छीए जे आ रणदेवी वाळा मेलडीमानो व्लॉग यूट्यूब में चढ़ावीए छीए। तो मित्रों प्लीज कॉमेंट में जय मेलडी में लखवानुं भूलता नहीं अने आ विडियो ने लाइक करवानुं भूलता नहीं। तो मित्रों आ विडियो हवे आपणे अहींया करीशुं एंड। मळीए नेक्स्ट विडियो में जे खूब ज सरस मजानो आववानो छे।
તો મિત્રો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટમાં જય મેલડીમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં.